بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهدي الله بالهدى وأعوذ به من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه وراقبوه في السر والعلن ولا تعصوه. عباد الله، اعلموا أن الذنوب والمعاصي تضر في الحال والمآل، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان، وما في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي، فبسببها أخرج آدم عليه السلام من الجنة، وبسبب الذنوب أخرج إبليس من ملكوت السماوات، وبسبب الذنوب أغرق قوم نوح وسلطت الريح العقيم على قوم عاد، وبسبب الذنوب أرسلت الصيحة على قوم ثمود، ورفعت قرى الوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم قلبها الله عليهم فجعل عاليها سافلها. وبسبب الذنوب أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل، فسبب المصائب والفتن كلها الذنوب، فالذنوب والمعاصي ما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا في قلوب إلا أعمتها، ولا في أجساد إلا عذبتها، ولا في أمة إلا أذلتها، ولا في نفوس إلا أفسدتها. وللمعاصي آثار وشؤم تزيل النعم وتحل النقم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بالتوبة. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وشؤم المعصية بلغ البر والبحر كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن شؤم المعصية أنها تورث الذل وتفسد العقل وتورث الهم وتضعف الجوارح وتعمى البصيرة، وأعظم من ذلك كله تأثيرها على القلب كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عباد الله، فكما أن الذنوب والمعاصي تمحق بركة العمر وبركة الرزق والعلم، وكذلك الاستقامة والتقوى تجلب البركة على العباد والبلاد، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعلى العبد المؤمن أن يأخذ بأسباب المغفرة وأجلها التوبة النصوح والاستغفار والاعتراف بالذنب والندم عليه. وفي حديث من أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أذنب ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا، أو قال عملت عملا فاغفر لي. فقال تبارك وتعالى: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي. متفق عليه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أمي الله تنو أمي بركة أندابا ماي أمي دمنيني على فيه أنغا كو بلا جلين كونونانا أمي يفضلي على فيه كبو أنغا فيلو بلا جلينا أمي لمنيا على الله كداكا أكاكا أنغا لمنيا على الله كلم بيدلا أما نيري كالفا ألما على الله منت كالفا تيان أمي كانا نيني على فيه ale ala kelen ale de kanan tigi abe jon kana a jarale ka jon min kana jon ton cela ala kan kana ame sereya ka fo batoma wore cité mini batoli ka kan fale ala kelen ame sereya ka fo ala ka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jondo ala ka cidendo danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na fusamanci ani danfɛnw na hɛrɛma. Ala y'ale min ci ni tiɲɛ kumakan ye, ala y'ale min ci ni kanan kumakan ye,
من تورا على كرا الله وتقلا مغو تورا على دلا على كان تورا على كرا الله صلى الله عليه وسلم على كيسي أني على كان نما كرنغرني وبي على كتشيدو نابنتي أنا كدمبيا بلا جلي على كجيان بكتا فرمسو بركة موما أنا كقولي بي على كجيان بكتا كصحابة بوما سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان أني سيدنا علي بن أبي طالب على كجيان بكتا كراك صحابة بانوما كدو جوركا على كرا نينما نينا على كدين سنزيني أبارالا أني على كرا نتانيا لنكوفي يجورو ميتا على كرا صلى الله عليه وسلم أكا مكان سباتيلي أنا أكا مكان شاريلي جين سلك ناني بلا جلنا على كجين بكتا صحابة نوما أني صحابة تومن تقرأ أولولا كباركني على كمكاني أني تيلين كتاسر جلني على كجين بكتو بلا جلما أيها الناس أدم الدوم اتقوا الله تبارك وتعالى أيسرا أو دبا مني أيسرا ني غندولا أكسرا أو دبا مني بانجلا ni aw ñete alala akado aw be yoro yoro ala ñebe aw la de aw be yoro yoro ala be aw kalama de mo ñewti aw la yoro mi ala ñebe aw la yende hali aw yere ba ku ñete aw yere la yoro mi na dibi kolo giriya ko jugu fe Allah subhanahu wa ta'ala ñebe aw la yeni no katema aw yira kunga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi batu kam masaya sabati yorola al arshu sanfe sankabawlum law sanfe ala kam masaya sabati lema al arshu min kala alladhi bi toy kaduma kolo jiye duma kolo minna ambe akan ko kono ko bela jelenye a fitini na bele bele mene mi nabe kuluwo kono dibi kono su dibi kono san dibi kono mene na ka doya ala ko kaliba jeli sera bolito e a joli kono nana foy do golentale ala kelem pede la jonga barala aisra aw manyede akamole ya aw mama kadaka fenfeni fenketate na yake aw maya yede fen nani na manganga ke islamen yake imay yede waliya ni malo ya kodo ni yake ala yede yoro ni islamen manga tay ni tara ala yede kumakan ni ya fo ala ya mende wa Allah subhanahu wa ta'ala ko meleke flabe adama den kelengelen bela jelen kamanguna ikam misi kara jarati bara nyuma uba sebe ikam misi kara jarati bara juguma fana uba sebe ala kan kan mangela sebe ni be famina ubayra ko ni ngali bola de masa subhanahu wa ta'ala ko abina anyi nga ketala nga fotala jena diye nyana maya sigi kono anyi wakati ni minke diye nyana maya kono ya anyi bara minke nyumana ni jugumana ko dombe na abina anyi nga afitini na bilibili ba bela jele na nga ke kum fode bela jele kama nga sra alanye abadan islamu anga bi wala ndabe femin kan wode junubu ani ala kota junubu ko ani ala sosoko yali jora jumembe olula anga nyene maya dongo dona makona nana junubu ni nambake ala sosoko munu nambake ni ala tambale akelila kepma akelen kofe yali
hera de be to alawa walma akelen ko fe toro de be to alawa akaga anga don sananga ke kadaka jonkan ka unu mache don jonkan ka don unu mache relation mi be jon kelengelen ni mache jon kelengelen be ni mache sira min bi awni nyonche o sira yimbe tagama chogo mina jon kelengelen na belajelen ka anga don kadaka nani ala don abato ala batuli be noya amma ala batuli jumenye femunu mandi ala ye ulu to ko tan ye ala bato femunu kadi ala ye ulu ke ko tan ye ala bato o kuma junubu ko mun nambake ala soso ko mun nambake yali akeli kofe abe kama here de wa walma akeli kofe abe kama toro de anga bi wala ndabe na do femina ka wala wala aw ye ode yo ngasano je akaga kwa don ala ye kuba dama ke o kuba dama wu aya yiraka alqur'ane bakorona kulu tunye kuduman bawde ngawlu kuduman bana ka diaba ana bonya ko donula junubu de nana junubu ko ne ale ala sosoli o de nana te kana ko ba a here ba a koduman ba o de sina kana te kana dafi kono kunte ni junubu kunte ani ale ala kotali kunte ko foy kunto ko ba nunu yelama dola foy kunto here ba nunu hali fitinin bo olula katarate onu banima onu ko ba nunu tumbe to sena o here ba nunu tumbe to sena onu nema ba nunu tumbe to sena kada hu fota se buru fi elima ko keli ale ala bolo te ko baye ko ngako ni buna adam madun ni ale soso kale kayya marukan tien kale dimin ko ke ni junubu ko fara le nyonga okuma be wajibi ale alama kayra buna adam adona ko duguma kolo min ben namba sanfe ko tigi bala de ñenamaya min ben namba kono ko tigi bala de ko wakam bora yoro minna yoro done no de atigi done no de ambe ñenamaya min kono akeba done no de akolosi baga done no de wa ñenamaya imbe bando minna ambe ta yoro min fanala o de o tigi kele ni no yale Allahu jalla jalaluhu alladhi ni baraji lentigi okuma bibuna da maduna na ke ube ala kota ute siram ube junu ko tutu nyogona ute siram Allah subhanahu wa ta'ala abako ke famu ni ulude kaira buna da maduna ko tigi be anna tigi be jiina komi tigi be la harala jumi o tigi ale ala de ale ala te so gonsan ale ala kuma kan ate tien gansan ale ala kay yamaru kan o te tien gonsan ala ko ni adama denda kabla erama kanyumanyira ala kajumanyira ala nga ala te adama dem bali nyuman kelila jumi ati bali juman fana kelila niye nyuman siramine kasabati nyuman ka ke nyuman ke bagay kadan nyuman de be fara nyuman ka nyuman de be fara nyuman ka ala ba yiri la ka fo ko nyuman sara e minye iflo de koloni ko mana ke here o here ki ka do ko ni be ka nyuman here di ki sabati o kan ki laban o kan o te ko gele manya ala bolo de kadakan ke bagawre te here nunani ala te akeli te foyi bo ala ka masayala akebaliya fana te foyi fara ala ka masayala gannan kera junubu ko jidi bagay kake ala dimin ko kebagay
wajibi do ala bayra anna ko tigibe anna tigibanga nyene mayalla wanga do fana kanya ke tugumina fema bo aketo akelen ko fe ko fembe bo ala de Allah subhanahu wa ta'ala misali foloj men da ma kal ko ne bakono ako ale anfa adaman dan aljanna de kono Allah ya anfa adaman dan aljanna de kono ngam munya anfa adama ani afurumuso amba hawa munde ubo aljanna kono kujigi jiye duma koloyi anyegwa ana kamana gan ana toro kono nana ya Allah sosoli minga odo ubo aljanna kono Allah sosoli wejubu mun nasuma ode anfa adama na furumuso amba hawa bo aljanna kono kujigi duma kolokoka ama junubuye note anfa adama ana furumuso amba hawa ala ko kale yuda aljanna kono ukumbu diumbe wolo aljanna kono ku burju be wolo aljanna kono ku bonzon be wolo aljanna kono nyene maya be ko meke aljanna de kono nana ma junubu de adama miya adama dinya lasri ana furumuso amba hawa bo aljanna kono ku jigi jiya duma ko kore jume u ka jiya la soroli o kera punition de ala bolo o kera sanction de ala fe ka so biya ke junubu ye o junubu kele sababu yalla iblis ne shaytane kundigi sana ka ke shaytane ala batula bade kundo mamina aka alabato kama anaka alabato bonya kama anaka alanyesranya kama ala ya lebo jina uchela ka lebla aljana kononana ka bla melekeu kan nivola kasro melekete aka alabato ba odo ofisa manjia odo la saba nga nana junubu ko jumenke mima be alama mamina Allah subhanahu wa ta'ala ya anfa adaman dan aljanna kono ne ala bana anfa adaman danina Allah ta'ala ay iblisa ya maria kadaka anfa adaman dana ka iblisa to aljanna kono nan ay iblisa Allah ta'ala iblisa ya maria kaga sujudu bi anfa adaman iblisa yerolo bonye donala yerolo baya donala abana ka alaka yamarukana batoni sujudu biniya anfa adamaye ay ala kuma kan soso o junubu o sanction de kera ala fe ka le gen ka bo aljana kono ka banka danga ka bladien du makolo koka note iblisa tumbe aljana de kono nana aka sanction kera geni de ka bo aljana kono nuhan kam go halakili ba folo min nana du makolo koka nuhan kam go ma junubu de alla sunna sino du ko ko yoro tranquille lende du ko ko yoro lafiya lende du ko ko yoro dumande mamina nuwan din kun folo olu tarake ala ko talawye katake ala soso lawye ala nani halakili ba folo mi du ma kolo ko kan nuhan de umma junubu de alla se junubu de kara sababu adu kaw Allah subhanahu wa ta'ala no adu kawye o tinye dugudo mogoye adugutun kadi jirden ba kono ateke foye nako bo ba kono ateke foye here ba kono ateke foye te foye ube here chela shuni kle ube here kono nano te foye do ni dahani here te ga kuma mena unana don ala kota la ka junubu ko chaya fien ba folo mi nana duguma kolo ko kan ka halakilike
ala ya fiɲɛ ba fɔlɔ ala y'a wuli ala y'a fiɲɛ ba fɔlɔ wuli adukaw de nɔfɛ fiɲɛ kana adukaw a dugu a cɛ n'a muso fiɲɛ y'a bɛɛ halaki fiɲɛ barika bonya kojugu fɛ dɔw taara ka t'u yɛrɛ siri yiri belebelebaw la yaasa fiɲɛ ka taa n'u ye fiɲɛ barika bonya kojugu fɛ fiɲɛ nana jiri belebelebaw ka na ju bɔgɔti f'i bɛ maa halakita ninnu f'i b'u dulonnen ye jiri n'a dili bɔli la sanni dugu cɛ o tuma ala kana ni halakili fiɲɛ dugumakolo kɔ kan a ma daminɛ bi dɛ junubu de nana n'a fɔlɔ ye adukaw tuma min na o kɛra junubukɛlaw ye Allahu subhanahu wa ta'ala samudankaw olu fana ye dugu dɔw mɔgɔw ye u tun bɛ ala ka hɛrɛ kɔnɔ u bɛ ala ka nɛɛma kɔnɔ kuma min na u nana kɛ junubukɛlaw ye kana kɛ ala kotalaw ye Allahu subhanahu wa ta'ala dimina ka da ka ala tɛ diɲɛ n'a kotali ye ala tɛ diɲɛ n'a sɔsɔli ye to ka kɛ o kan o ma dabila kuma la ala tɛ diɲɛ ni o ye kuma min na u ka junubu cayara u ka ala kota cayara Allahu subhanahu wa ta'ala a ye yamaruya di san kaba 7 mɛlɛkɛ kelen ma a ye mun yamaruya d'a ma a ko mɛlɛkɛ kelen ma k'a ka taa nin dugu in na n'o ye samudankaw ka dugu ye ko n'a sera dugu camancɛ la ko mɛlɛkɛ in ka kule ko kelen kɛ ka kule dɔrɔn siɲɛ kelen tuma min na mɛlɛkɛ in sera dugu camancɛ la a kulela siɲɛ kelen a kulekan fanga bonya kojugu fɛ buna adamaden fɛn bɛɛ b'a jamana kɔnɔ a bɛɛ kunkoloso dayɛlɛ la dan fɛn bɛɛ b'a jamana kɔnɔ hali a dugumɛnɛw a bɛɛ kunkoloso dayɛlɛ la k'a bɛɛ kunkolo ci kulekan barika bonya kojugu fɛ mun nana n'a ye junubu ani alakota lutikaw o fana ye jamana dɔ mɔgɔw ye n'an y'a don an ka bamanankan na ko lutiya lutikaw olu fana tun ye kaw mɔgɔw olu tun bɛ ala ka hɛrɛ kɔnɔ u bɛ ala ka nɛɛma kɔnɔ u b'u diya cogo min u b'u diya ten diya nana bonya u ma o tuma sa diya bonyana u ma ala ye fɛn minnu kɛ halala ye u ye n'o ye cɛw ka muso furu ala y'o kɛ o daga u ye ko k'u ma halala ye musow ka furu cɛw ma cɛw ka muso furu cɛw ni musow ka furu ɲɔgɔn ma ala ye nin de daga u ye k'o kɛ halala u ye nka u nana u ɲɛbɔ o la ko fɛn wɛrɛ bɛ yen min ka di n'o ye o ye jumɛn ye cɛw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn muso ye musow yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn cɛ ye a ma daminɛ bi o minnu y'a daminɛ alikuranɛ de bɛ k'olu ko fɔ an ɲɛna ko tuma min na cɛw nana ban musow la ko f'u cɛɲɔgɔnw musow ka ban cɛw la ko f'u musoɲɔgɔnw Allahu subhanahu wa ta'ala a nana se yɔrɔ dɔ la a ko trop c'est trop j'en ai assez supporté le peuple de l'autre de vous voir dans la perversion de cette manière. J'en ai assez supporté. Devant la colère des dieux, il ordonna à 2 anges de prendre la terre de ce pays, toute la terre de ce pays, de la prendre et de la soulever. Ces 2 anges ont pris la terre occupée par toute une population de pervers, toute une population de malades, car l'homme devient malade quand il ne voit plus la femme à la place, quand il ne voit plus la femme et plutôt de voir l'homme
La femme devient malade quand elle ne voit plus l'homme. Plutôt de voir une autre femme, ça devient une maladie. Quand tout un peuple est tombé malade de cette façon, Dieu a tout simplement décidé de les décimer, les anéantir, qu'il ne veut plus voir une poussière de ces peuples sur terre à cause de leur perversion. C'est eux qui ont inventé l'homosexualité sur terre. Et Dieu a ordonné aux anges de soulever la terre. Arrivé à quelques kilomètres de l'altitude, Dieu ordonna aux anges de renverser la terre avec ses occupants. Ils n'ont pas eu besoin de cimetières. Tout un peuple a été détruit de cette façon à cause des conséquences du péché. Et quel péché? L'homosexualité qui a tendance à se banaliser dans le monde. Les péchés sont passés par là. Les exemples sont nombreux. Et ces exemples ont été cités dans le Coran. Chaque fois qu'un peuple se détache de la raison, chaque fois qu'un peuple perd la raison, chaque fois qu'un peuple perd le sens de la morale, chaque fois qu'un peuple banalise les péchés, Dieu frappe fort. Et quand il frappe fort, les conséquences sont lourdes. Ceci est valable pour les peuples, ceci est valable pour les communautés, ceci est valable pour chaque individu. Ne banalisez pas les péchés. Ne banalisez pas tout ce qui peut attirer la colère de Dieu. Dieu nous a créés pour qu'on lui donne satisfaction. Dieu nous a créés pour qu'on lui obéisse et non qu'on lui désobéisse. Dieu nous a créés pour qu'on le suive et non qu'on le défie. Dieu nous a créés pour qu'on se soumette à sa volonté et non la rébellion à son encontre. Même nous les hommes, quel que soit notre système social ou administratif, aucune hiérarchie ne peut accepter la défiance de ses subordonnés. Les mesures sont faites pour ça, les sanctions sont faites pour ça. Et le chef, à un certain moment, est obligé de montrer à ses troupes qu'il y a bien un commandant. Voilà les hommes, c'est le même type de relation qui nous lie à notre Seigneur. Il nous a créés pour son adoration. Il nous a créés pour son obéissance. Il nous a créés pour que nous nous soumettions à lui, à sa volonté. Pour que chaque acte que nous posions aille dans le sens de son agrément, de son acceptation. Mais il n'accepte pas la défiance. Il n'accepte pas la transgression. Il n'accepte pas que les péchés inondent la terre sans conséquence. Car Dieu a dit, il a créé la terre propre. Il veut qu'elle reste propre. Et cela pour le bien de l'ensemble des créatures. Vous voyez, quand Dieu se fâche à cause de la multiplication des péchés des hommes, il va jusqu'à suspendre beaucoup de ses bienfaits. Et finalement, il laisse venir ses bienfaits en compte-gouttes, pas à cause des hommes, mais à cause des animaux, à cause des bestiaux. Finalement, les hommes profitent de la miséricorde de Dieu, de la magnanimité de Dieu à cause des bestiaux. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Si les hommes doivent profiter des bestiaux plutôt que le contraire, ça veut dire manifestement que Dieu est en colère. Mais notre chance, c'est quoi?
Notre chance, c'est de savoir que nous avons les moyens d'arrêter la colère de Dieu. Notre chance est de savoir que nous avons les moyens de bénéficier du pardon de notre Seigneur. Notre chance est de savoir que nous avons les moyens de nous réconcilier avec notre Seigneur et de repartir sur des bonnes bases avec notre Seigneur. Cette chance est laquelle? Le pardon. D'abord, l'arrêt immédiat de tout ce qui fâche Dieu. L'arrêt immédiat de tout ce qui amène la colère de Dieu. L'arrêt immédiat de tous les péchés et un retour rapide vers lui. Et c'est là, dans le sens d'une repentance sans équivoque. C'est ainsi que l'homme se réconcilie avec Dieu. Quand l'homme se réconcilie avec Dieu, Dieu ouvre une nouvelle page avec l'homme. Et cette nouvelle page peut être cette fois-ci celle du grand bonheur, celle du meilleur destin et celle de la meilleure finalité. Mais la condition, c'est quoi? C'est d'arrêter les péchés et de prendre le chemin de la repentance. Cette chance, Dieu nous l'a donnée. Il appartient à chacun de nous de la saisir et de profiter de cette chance avant que la mort ne nous arrive. Allah kakili mandam, Allah kakili mandam, Allah kanan sabati junubuka, Allah kanan tlonga junubu kola, Allah kanan junubu ko kambulo kodeni, Allah kanan ni Allah tchétien, Allah kanan namma tchétien, Allah kanan tchétien, Allah kanan lahra tchétien, Allah kanan sabati dinenkan, nambe laban, Allah kanan labani dinenye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختلق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا